Esto. Ahora, madre mía. Cargar. A ver, Scotland Yard. Sí. Y aquí estamos otra vez con Sherlock Holmes, Crímenes y Castigos, para el que no sepa inglés. Si recordáis, estábamos en Scotland Yard y íbamos a hablar con el prisionero, con el chavalín. Hola, señora agente. Mr. Holmes? Señor Holmes, señora agente. Nada, no. Uy, madre mía, este está a punto de echar la papa. Sí. Mapa de Londres. Se busca a Jonathan Fenton. $50 de recompensa, ¿eh? Se nota que el cambio... Madre mía. Pensé que era cojo. Hola, señora agente. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Ah, mira, qué interesante, qué guapo. Las fichas. Las fotos de los buscados, de los criminales. ¿Hay algo por aquí interesante? Nada, ¿no? Vale, seguimos entonces, vamos allá. Agente. Mr. Holmes? Holmes, no me deja usted ir para arriba, ¿verdad? No. Una puerta. Esta será la habitación de pruebas, ¿verdad? Están calentando agua para el café. Pertenencias de Nelligan. Muy bien. Nada por aquí, nada por allá. ¿En serio? ¿No hay nada? Nada, no. Vale, pertenencias. These are the suspect's belongings. Cuaderno, la navaja. Eso ya lo teníamos más que visto. El anillo. Que uno para reunirlos a todos. ¿Cómo era esto? R. Dawson. Vale. No sé quién será R. Dawson. Pañuelo with the initials J. del chico. Nelligan. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A ver, entonces vamos a hablar con el chaval. Hay que saber lo que son las anotaciones de la libreta. Locked. Claro, obviamente no van a dejar entrar en cualquier lado. Y esto... No sé, ¿dónde lleva esto? A ver. Vamos a ir corriendo. Ah, el forense. Vale, claro. En el sótano, sí. Pero no está por aquí el cuerpo, ¿verdad? Igual es este. No hay notas, no hay nada... No, todavía no han hecho autopsia. Bien, veamos. ¿Dónde está el chaval? Mr. Holmes? No, esta es, vale. Aquí estás. Le hemos quitado las esposas, ¿eh? Bajar la lámpara. ¿Qué?
A un telefonillo. Curioso. Con la porra, madre mía. A ver, chaval. Vamos a hablar del cuaderno. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. El cuchillo, chaval. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Vale, pues vamos a ver. Hay unas cuantas cosas. Por ejemplo, la gorra. Vamos hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. He visto algo por aquí. Un parche aquí. Cuello delgado. Este es un muerto de hambre, ¿no? Por lo que veo. Tejido caro, pero raído. Esas mangas cortas. Sí, está mirando los callos. Vale. Cicatrices. Algo me he saltado. Botones historiados. Vamos a seguir hablando, Well, nene. I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Eso nada, chaval. A ver. El cuaderno de Nelligan. Queremos saber por qué los intentos de allanamiento. Ajaja, la primera. Un intento de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en el charco de sangre de la víctima, lo que podría demostrar la culpabilidad de quien lo realizara. No, vale. No, no tiene sentido alguno. Oh, esto sí, ¿eh? Experimento necesario. Tenemos que averiguar si un hombre sin destreza ni práctica podría manejar un arpón lo bastante bien como para matar a un hombre atravesándolo por completo. Yo creo que no, pero bueno. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Seguro. What am I doing here? I've done nothing wrong. Pues no nos ha aclarado mucho del cuaderno, ¿eh? Vale, vamos a ver. Ujú. Vale, vamos para allá. Vamos, quiero seguir investigando aquí porque yo creo que alguna cosilla me he dejado olvidada. Espacio de reducción. Veamos, tarea, experimento necesario. Recuperación del cuaderno. Mostrar pruebas. Estas no están relacionadas todavía.
Vale, nada. Vamos, vamos. Veamos. El jardín está bien cuidado, pero yo había visto aquí unas huellas. Esas huellas. Esas huellas. Hombre, no me dejaba verlas. A ver, veamos. ¿Encajan? No encajan. These boots don't match the footprints. Así que vino otra persona hacia aquí. These footprints appear to be quite large. Así que no creo que sean tampoco del chaval. Porque son grandes. Vale, eso es lo que me faltaba, ¿ves? De todas formas... Señora, quiero consultarle una cosa, a ver si todavía puedo sacar algo en claro. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Así que eso es lo que Thank you, falta, ¿no? madam. Vale, vale, vale. Muchas gracias, señora. Que tenga un buen día. Nos vamos. Bien, 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 bien. Eso es lo que faltan. Documentos. Habría que mirar las botas del chaval. A ver si coinciden. Pero bueno, por lo pronto vamos a ir a... Mierda, me equivoco. Perdón. No quería ir a Scotland ya. Pero bueno, ya que estoy, vamos a mirar. Muéstrame las pruebas, porque ahora... Si intentos de allanamiento... ¿No? ¿No? Vaya, hombre. Vale, no me soluciona nada todavía. Vamos a hacer... Bueno, ya que estoy aquí voy a mirar a ver si puedo mirarle los zapatos al chico. Enséñame tus pies. What am I doing here? I've done nothing wrong. ¿No me dejas verte los pies? No. No, no me deja, ¿eh? Vale, pues entonces hay que ir a Baker Street a hacer el experimento. Ah, vamos, vamos. Pues ya podía leer con todas esas vibraciones, madre mía. Claro que no. Vamos a Baker Street. Watson. No. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué perro más majo! ¡Hola! Brave Toby. The best nose in the British Empire. Hola, Watson. Necesito tu ayuda, majo. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No. But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. No, Thank goodness más for that. divertido todavía. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson,
Let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. O sea que tengo que ir primero a por el arpón. Ay, 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 ay. Las huellas, No nada. Los diálogos, estos perfiles. Me faltan todavía perfiles por aquí. Bien, vamos a por un arpón. Vamos rápidos. That should do it. Now I am ready for the experiment. A la carnicería, quiero probarlo. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Todavía, que quede claro. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. ¿Y cómo se dispara? Vale, hostia, pues si mantener el aliento es más complicado todavía. Qué mal. Holmes, you should try to aim better. Nope. Casi. The harpoon has struck the body. Y me lo siguen poniendo cada vez más fácil, por lo que veo. Ahí está. O sea, que no hace falta This is the demasiada best experiencia. possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. A ver. Para hacer presión hombre con un arpón y clavarlo en la pared se requiere muchísima más fuerza que la media. Seguramente también sería necesario un cierto grado de destreza. Dos hombres colaborando podrían conseguir el mismo resultado. Lanzamiento afortunado. Existe la remota posibilidad de que un hombre sin destreza ni práctica pudiera clavar en la pared a Peter Carey con un arpón. Sí, pero... No, afortunado no. Es esto, joder. Es prueba de fuerza. Seguro. Cuaderno. Ahora. Hasta ahí. Vale.
No sé si... ¿no? ¿Se lo pueden quedar de recuerdo? Vale. No estará por aquí el... ¿Mm? Vale. Creo que tengo que ir a Scotland Yard, porque el chaval no puede haber sido. Es un delgadurrio, ¿no? No puede haber ensartado así al otro. Mira, está aquí el... Ah, no, no es este. At your service, Mr. Holmes. ¿Dónde está el inspector Lestrade? These are the suspect's belongings. Se requiere un objeto... Tal. Me falta un objeto. Que es seguramente lo que están buscando en la cajita. Locked. ¿Dónde está el inspector aquí? Nada. Vamos a hablar contigo. Chaval, What am I do? What am I doing no me here? hablas, ¿eh? I've done nothing wrong. voy a tener que ir a mi oficina. Parece que sí, porque no puedo hacer nada por aquí. A la oficina, entonces. No, pues tengo que seguir aquí. Tengo que inspeccionar aquí las pruebas. Pero me falta un objeto. Y el chaval no me habla. ¡Ay, que me he atascado! These are the suspect's belongings. These abbreviations mean... Se requiere un objeto, pero no me deja... A pocket. A handkerchief. R. Dawson to my friend partner. And partner, 1883. To my friend, from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Vale, es que no basta con verlo, tengo que marcarlo. Ahora. Aquí se requiere un objeto, no me bastará... These are the O sea, tengo que ir a hablar con el otro todavía. Voy a aprovechar que estoy aquí. Vale, eso sí. Y esto... Ven aquí, tenemos que hablar. El anillo. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine.
Chaqueta de su padre, jardín bien cuidado. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. No me hace falta hacer esto. Pues directamente. Estoy soplando mucho el micrófono igual, ¿verdad? ¿Habrá algo que pueda decir? No parece haber más pruebas, ¿verdad? De acuerdo. Vamos allá. A ver. Quiero ir al archivo. Cartas, ¿no? Investigaciones. Dawson. No es... No. Reglas de la marquesa de Queensberry, no. Vino gremio. That is not the one I need. That is not the one I... Periódicos. Esto va a estar mejor. Ley de la quiebra 1883. That is not the one No. I need. Oh, Dawson y Nelligan. En quiebra, esto es. Quiebra el fondo de inversiones de Dawson y Nelligan. Nelligan desaparecido. El fondo de inversiones Dawson y Nelligan, un organismo bancario regional de Cornualles, se ha declarado en quiebra como resultado de grandes pérdidas en su cartera de préstamos y por consiguiente se ha acordado su liquidación. Es el 23º banco de Inglaterra y su quiebra es la segunda más importante de las que han quedado registradas. La liquidación de la compañía es simple y llanamente una catástrofe para muchas de las familias de Cornualles. Joshua Nelligan, uno de los banqueros, ha desaparecido misteriosamente. Se le vio por última vez a bordo de su barco haciendo los preparativos para un viaje a Noruega. Lo buscan tanto la policía como sus acreedores. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Vale, o sea que el chaval estaría buscando algo. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Nos vamos a Scotland Yard. Otra vez, por cierto. No, ya me parecía a mí que no. Bueno, espérate. Peter Carey informado. No, no hay nada nuevo. Vamos a hablar con el chico. Que no me miréis. Tú, habla. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. ¿Y por qué no lo dijiste I am antes? aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall.
whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Con lo que investigar los diarios de a bordo. Vale, vamos por allá. No, aquí. ¿Hay alguna relación ahora? Plazo de fuerza, recuperación, mostrar pruebas. Todavía no. ¿O sí? Oh, me he equivocado. Bueno, da igual. ¿Por qué aparezco mirando a la pared? Algo hay en esa pared que me gusta. "1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Patrick Keynes, Arponero, Coventron, Ned Land, Walker, York, Leng, Wicks, Page, Wright, Tinsley, Granger, Talbot, Fowler, Lawrence, Pattin, Shepard. Log notes for June. A ver. This is the crew list of the Sea Vale. Unicorn. Pero no aparece. Está Peter Carey, pero no aparece. ¿Verdad? No está. Log notes for June. Nothing unusual. Grisosado durante el día, viste una cola de ballena al costado sureste. Anochecer, otros dos barcos a la vista. Miércoles 14 de junio, viento moderado del este. No viste ballenas. Dice, junio, viento suave y variable durante el día. Viste otro barco ballenero en la lontananza al norte. Viento fuerte del sur. Iremos hacia el norte. Hace un año que había muchas ballenas. Log notes for July. Nothing special. Viento ligero norte, dos ballenas al noreste. Viento fuerte del norte durante todo el día. Viento tempestuoso. Tiene pinta de Log ser notes for July. lo Nothing que yo special. pensaba, vaya. Tengo una cola de ballena al este junto con Alison y Joy. Viento moderado del este, no viste ballenas. Log notes for August. These pages have been torn away. Martes 2 de agosto, viento bastante tempestuoso durante el día y la noche. Sábado 6 de agosto, viento tempestuoso al noreste. El viento prevé una tormenta inminente. Con esto se puede saber la ruta que siguieron. Log notes. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Así que... Wiggins. La señora. Nos vamos de paseo. ¿Hay alguna prueba más? No. Vamos allá. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour.
I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, Porque you'll serán unos receive more chavalines useful igual. assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? Con la bat señal. There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Vamos a llamarle. ¿Dónde está el chaval? Oye, Chucho. Ah, mira de dónde está, ahí sentado en el banco. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Sabe leer porque su padre es Here is the cochero. list of Toma sailors. ya. Sailors? ¿Cómo eran las Easy. cosas Just gotta entonces, look eh? where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Claro, hay que pensar que antes no había teléfonos así en cada casa, así a lo loco. Entonces, mandaban a buscar a la gente a casa. Así que, pues nada, vamos. Y otra vez a Scotland Yard. Venga. Me paso el día en el carro. Viaje para arriba, viaje para abajo. Venga, a ver, ¿dónde está? Aquí está el estrado. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Uy, ¿por qué? ¿Quién es este? Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Sería un jardinero, Do you seguro. have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the Una fellow was carta writing de a amor. letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you. Uy, madre mía. Breathtaking. Tienen un trauma con este hombre. Vale, veamos. ¿Quién es este? A ver, la sala de pruebas. Aquí. Las pertenencias de Hurley. Las botas. A These ver. are the suspect's belongings. ¿Estas botas qué son? Un Liam 8, Hurtley's old boots. 9,5. They're a size 9.5. Estas parece que encajarán con... A ver, una carta. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Quiero ver una cosa. These are the suspect's belongings. Es que diría... Ah, espérate, estarán aquí... A ver... I wonder if the... Sí, yo creo que... Canadian Pacific Railway. Y Canadian Pacific Railway. Now we Ahí have the estás. proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Y ahí tenemos una relación. Vamos a ver. Los bonos desaparecidos en el intento de allanamiento.
Hubo intentos de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en el charco de sangre de la víctima, lo que podría demostrar la culpabilidad de quien lo realizara. Búsqueda de los bonos. Nelligan estaba buscando los bonos de su padre en el interior de la cabaña de Peter Carey. Eso explica su presencia en la escena del crimen. No, yo creo que no es la recuperación del cuaderno, es la búsqueda de los bonos, porque dice que el cuaderno lo encontró tirado después de que muriera la víctima. Entonces yo creo que va a ser esto. Vamos, hay que hablar con un par de personas. Vale, luego vengo con él. A ver tú. Please Harley. escort this suspect for interrogation. Vaya hombre. Si yo vas a ver, hablo primero con el otro chaval. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Vamos a investigar, chamajo. A ver. Analizar. Vamos allá. No tiene nada así... Ahí tienes una cicatriz. ¿Qué te ha pasado ahí? Cicatriz vieja. Y el pañuelo con un herrerillo capuchino bordado. Restos de plantas. Y manos de jardinero. Sabía yo que este era jardinero. That's all for now. Muy bien. A ver, muchacho. Ven aquí. Please escort this suspect for Quiero hablar contigo interrogation. todavía. A ver, majo. El Tell me, allanamiento es Mr. un Nelligan, delito. what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Venga, hombre. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Vamos a hablar con Lestrade ahora para hablarle. Majo. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Pues no, todavía no. Pero me voy haciendo una idea. Formas de nariz. Tiene nariz la cosa. Vale. Pues solo voy a hacer una cosa. Liam Hurley, forastero que la policía arrestó cuando estaba merodeando de modo sospechoso por Woodman's Lee de noche. Ex soldado que se licenció con honores del ejército después de recibir una herida de metralla en el cuello. Ahora vive tranquilo y trabaja como jardinero. Pues este seguro que tenía fuerza. Quiero ir a hacer pruebas a la carta. ¿Puedo deducir algo más? Ahí está. Los valiosos bonos de valores estaban guardados en la caja de latón robada. Efectivamente. ¡Oh! Esto se enlaza. Móvil de Nelligan.
John Nelligan pudo haber sido sorprendido mientras robaba los bonos. Quizá ese sea su motivo para asesinar a Peter Carey. No. Porque no dijo que llegó después. Tampoco ha dicho que lo había encontrado muerto. Nelligan es inocente. Es víctima de las circunstancias. No coincide ni con el perfil físico ni con el perfil psicológico del asesino. Correcto. Además hace falta una prueba de fuerza. Ya tenemos casi todo enlazado. Venga, chavales. Venga, chavales, que ya lo tenemos. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. Veamos. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. O sea, es decir, que tengo que empezar con el azul. No, creo que no. Creo que lo estoy haciendo mal. Luego tiene que ser... A ver, reiniciar. Es que creo que lo he hecho mal. A ver. First condition, all 7 reagents should be Estos son los used. 7. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Es decir... Estas son las condiciones, vale. Entonces puedo empezar por el reactivo verde. Seguir con un reactivo azul. Ahora... No, creo que lo he hecho mal otra vez. No, lo he hecho mal. Tiene su historia esto, ¿eh? Podría empezar con uno naranja, uno incoloro, seguir con uno azul, verde, incoloro y naranja. No. A ver. Si empiezo con el naranja, tengo que poner inmediatamente después uno incoloro. Ya voy 2. Entonces luego pondría uno azul. No, me quedo sin ellos. Entonces, si empiezo con uno azul, luego pongo uno verde. Podría poner azul, azul. Azul, verde, naranja. No, pues debería poner otro naranja. O podría empezar, quizá, a ver si lo... Si pongo el azul. Exacto. Ahora pongo el verde. Eso es. Ahora pongo el azul, que es el tercero. ¿De acuerdo? Ahora uno naranja. Que está de aquí. Entonces le meto un reactivo este. Blanco. Ahora uno naranja.
y uno blanco. Y un incoloro. Done. Now I can proceed further. Exacto. Estaba curioso, ¿eh? Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Vamos a ver. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Pues al final va la cosa... Va a ser... va a estar la cosa relacionada con su mujer, ¿eh? Así que hay que ir a hablar con él otra vez. Mierda. Ahí. Scotland Yard. Vamos a ver cómo reacciona este hombre. Y si no, a ver cómo reacciona la mujer. No puedas. No, así no. Y tampoco, obviamente. Estoy empezando a pensar que es cosa de la mujer. La mujer está relacionada con el rollo. Era infeliz. El marido no le hacía caso, tenían discusiones y estaban Please enganchada al escort this jardinero. suspect for Es interrogation. lo que se me ocurre así ahora bote pronto. ¿Qué escondías, So majo? tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? ¿Que de qué hablo? De la carta, majo. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. No tengo que hablar contigo todavía. Nos vamos a para allá. Y ya de paso compruebo las botas. Vamos allá. Para empezar, las huellas. Vamos, 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 vamos. Encajan. These boots match the footprints exactly. Bueno, ya tenemos dueño de las huellas. Útiles. Una barca, no sé qué, popopón. Las escondí bien. Las útiles de jardinería, sí, las herramientas de asesinato. Señora, hablemos del jardinero. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Uy, madre mía. Thank you, ¿Cómo eres tan madam. mentirosa? Locked. Uy, esta puerta está cerrada, señora. Who could do such a thing? My Mi poor pobre husband. esposo. Sí, sí, sí. Vamos allá. A ver. Las escondí bien, las escondí bien.
Imagino que en esa caseta la señora estará escondiendo algo. Pues han llevado el cuerpo ya, ¿eh? Así que me imagino que habrán enterrado en algún lado las pruebas, los bonos. Esto está muy bien cuidado. It seems that the garden was well maintained. Vamos a ver. Las huellas de Harley, sin jardinero. Más. ¿Qué haremos? ¿Iremos a Scotland Yard? ¿Qué queda? A ver, estoy un poco atascado. Se supone que el Liam Hurley ha escondido algo, según dice él, sus herramientas. Y dice que no ha estado nunca aquí. La señora aquella dice que no tiene jardinero. Esto está muy bien cuidado. ¿Habrá que ir a hablar con él otra vez? Vamos a ver. Fuerza, bonos robados, búsqueda de los bonos. Yo creo que la señora estaba enganchada, liada con el jardinero. Esto está completo. Estrazo. How is the investigation going, Mr. Holmes? No lo tengo claro todavía. Please. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Oh, vamos, hombre. Tus botas coinciden. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. No. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Venga, hombre. ¿Por qué es jardinero? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Quiero ir a la caseta. Es donde he querido entrar antes y está la puerta cerrada, chavales. Algo me dice que esa puerta cerrada esconde algo. Vamos, vamos, que lo tenemos. Señora, que usted dice que no tiene... Mira qué manera de correr, madre mía.
A ver, señora, ¿qué dice usted que no tiene jardinero? Ábrame esa puerta. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh, my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Ya puede ir huyendo, señora. Thank you, madam. Tiene usted toda la pinta, pero toda de ser la asesina. Ábrete, sésamo. Muy Let's bien. see what could be hidden here. Allá vamos. Oh, una cajita de madera. Vaya. ¿Se podrá abrir? No, por la cerradura que tiene. Let us see what is in this box. Me ha ido a escribir cómo se hacen las cosas, pero no lo he visto. Ah, vale, que puedo girar. Madre mía. Vale. Vamos a ver, aquí tiene que haber algo. Entonces... Este no. Este. Parece que encaja. Pero... Este está vacío. Vamos a engancharlos primero. Este va ahí. Este va aquí. Ahí está. Perfecto. Manojo de cartas. Vamos a ver. ¿Solo cartas? A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. Claro que estaban That is interesting. estos dos enganchados. Mi querido Liam, has sido muy bueno conmigo desde que te conozco. No puedo explicar mis sentimientos, pero creo que son pecaminosos y que nada bueno puede salir de ellos. Temo por lo que pueda suceder. Temo enfrentarme a Dios. Agradezco tu preocupación, pero no puedo dejar al hombre con el que estoy unida a los ojos de Dios. Es su divina voluntad que mi marido sea una cruz que yo debo soportar. Convierte mi vida en un infierno, pero los cardenales se desvanecen. No debes temer por mí. O sea que la curtía, ¿eh? Qué cabrón. Vale, pues... Vamos a tener que hablar con la señora... Y que explique. Hola, señora. Ya intuye por qué vengo, ¿no? Hola. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Ay, por Dios, se hace la ofendida la señora. Mrs. Carey, we found your letters. Vemos, dice. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. Después de lo que ha hecho, ¿qué ha hecho? You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Claro, ahora déjenme. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Vamos a Baker Street. A ver qué me comenta el chaval.
Se ha confirmado que Liam Hurley cortejaba a la mujer de Peter Carey y estaba enamorado. Sin embargo, la relación no fue más que un inofensivo intercambio de cartas. Lo que quiere decir que Hurley es inocente. La presencia de Hurley en Woodman's Lee en la noche del crimen se explica por su afecto hacia Judith Carey y por el hecho de que trabajaba allí como jardinero. Pero... Pues me ha roto completamente. Cago en la hostia. Así que me imagino que algún marinero que también sea fuerte haya intentado robarle los Mr. bonos. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Vamos a por ellos. Nos encontraba Hugh Pattins, marinero. James Lancaster, timonel. Patrick Cairns, arponero. Rob Talbot, marinero. Y John York, cocinero. York. Pablo Coventrao, arponero, murió hace una semana. Hace una semana, ¿eh? This is interesting. Let us review the other sailors now. Patrick Cairns, ¿eh? Es como Peter Carey. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Vamos a hablar con aquel. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Vale, pues... What should we do next, Holmes? Veo que me ayudas mucho, Watson. ¿Y dónde me ha dicho el chaval que está? No me ha dicho. Vale. Patrick Cairns y Peter Carey no fumaba. Muy bien. Son era Patrick Cairns. Que la petaca pertenezca a Patrick Cairns indicaría su presencia en la escena del crimen, pero aún hay que demostrarlo. Poco a poco vamos asociando ideas. Without alarming him, I had better dress as a sailor. Quiero ir de marinero. No, perdón. Ah, sí. Vamos para allá. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Al ataque. Vamos para allá. Sea Witch. Vale. Nos ha dicho que está echando pulsos. Así que... más buscamos un hombre fuerte que echa pulsos, que siempre está bebiendo. Podría ser este. No sé si el camarero nos informará. No, no parece. Tú no tienes pinta. Vas a ser tú. Chavales. Hola, Rey. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me.
Vaya, hombre. A ver, presta atención a los gestos de Peter Carey para entender sus movimientos. Empujar, contener, mantenerse en reposo y planear tu estrategia. Ten cuidado con tu aguante. Vale, colega. Pulsa para empujar, mantén para contener. Ahora. No sé qué suena por ahí. No sé qué ha sonado. Ay, que me ahogo. Ay, que me canso. Me ganó. That's the arm that killed Cienes y 100 cienes de whales. ballenas. Care to lose another 10 shillings? Por lo menos esto me va a venir bien para analizarle. Pendiente de oro. Vale. Bonito brazo. Ah, la ropa barata, Manos fuertes. Uñas amarillentas. Bonito tatuaje. Vamos a intentarlo otra vez. I'm ready to try it. Fine. Dale caña, venga. Empujar, contener y mantenerse en reposo. Vale. ¿Qué vas a hacer, rey? Ah, vale, eso es que vibra el... Está haciendo fuerza. Yo voy a reposar un poco. Ahora está respirando. Manténlo ahí. Está haciendo fuerza. Ahí. Baja. Mamón. Déjame los 10 chelines. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Ya te he ganado, hombre. I've had enough. You're too strong. Come back later when you can use your arms again. Pues te he ganado. ¿Toca ganarle otra vez? Toca ganarle I'm otra ready vez. to try again. Fine. Vale, vamos a ver. Ahí está, hay que aguantarle. Ahora va a hacer fuerza. Ahí está aguantando. Y ahora está cambiando, va a hacer
Ahí está haciendo fuerza, hay que aguantarle. Cuando aprieta está... Y ahora es cuando está cansado y hay que apretarle bien las tuercas. Ahí me está aguantando él. Baja, está aguantándome. Ahora tengo que aguantarle yo. Está apretando los dientes y ahora está agotado. Ahí está. Venga, baja ahí. ¿Quieres otra? Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. Da la pasta. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Parecía que estaba resuelta la cosa, chavales. Y A harpooner. poco a poco. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Ah, of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. A ver. Vamos a Tell me, emborracharle. and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. ¿Quién era ese hombre? Vamos a ver. And who was he? Sería Nelligan. I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Y tú sí sabes lo que pasó, ¿no? Don't you? Cuenta. I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Here it is. Voy a hacer como que voy al baño. Y ahora vuelvo, venga. Tiki, ya he ido al baño. No fumará, Have you got ¿no? any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Huh. La has Well, liado I tú have to solo. go now.
I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe, if you like, Capitán Ahab. Le está hablando de Moby Dick, el I'm tío. done here. It's time to leave. Qué grande. Sí, sí, sí. Hay más cosas. A ver, vamos a enlazar cositas aquí. A saber. No sé, ¿eh? No sé. Podría ser tanto uno como otro. Yo creo que esto va a ser así. Y veamos. Pues que ella le rechazó. Entonces, a ver. Oh, esto se relaciona. La relación de Liam Harley con Judith Carey le proporciona un motivo para matar a Peter Carey. Aunque podría ser que Harley es inocente. La presencia de Harley en Goodman's Lee en la noche del crimen se explica por su afecto hacia Judith Carey, por el hecho de que trabajaba allí como jardinero. Sí, pero han estado negándolo, ¿sabes? Han estado negando que no era jardinero. Yo creo que es así. Pero no lo sé, ¿eh? Si lo pongo así, no entiendo. Claro, habría que poner que Harley es inocente. Cambiar esto. Oh. Voy a seguir. Care to lose another 10 shillings? No, hijo, no. Pero voy a ir a Scotland Yard a ver qué me cuentan. Vamos a hablar. Señora, caballero. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have... Vale, pues... Aunque todavía me escama, lo de la mujer y el otro. Yo creo que me he equivocado. Creo que me he equivocado y el asesino es el otro tipo. If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour... No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here?
Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. And I say that we will. Puñetazo, que la ha mascado ahí. Que sí, que... Toma. Toma otra. Toma otra. W. Toma. Vete al suelo. Flipado. Lestrade, are you all right? Are you able to stand? Oh, my jaw. Cool. Claro, You claro. took me by surprise, Mr. Holmes. Otherwise, you would have seen what I'm capable of. Oh. Yes, he was lucky. But you got him. It was remarkably easy. He lost his balance after he struck you. And you practice boxing, I know. You must have hit him hard. Our fellow is knocked out. We should call for a police cab and then take you to the hospital. Yes, well, no need for a hospital. I would prefer to keep this between us. You know. Of course, Inspector. The case is closed. Posible destripe. Cosa? Perfecto. Kearns es culpable. Aceptar. Es el asesino. Gente que soluciona el caso del mismo modo, 80%. Gente que hizo la misma elección moral, 39%. ¿Qué hicieron? ¿Le dejaron suelto? No. Es un asesino. Yo lo siento mucho. Lo siento mucho, es un asesino. Tienes que ir a la cárcel, macho. Tienes que pagar. Tampoco es que vayas a morir por ello. El misterio ferroviario. Dijimos que había desaparecido pólvora. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is. The one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Vaya. Un hombre elegante. Bonitas botas. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. Por eso he dicho señor We're Holmes. about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people.
People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo dejamos porque va a empezar un segundo caso. Y ahora que ya nos ha hecho la introducción, para la próxima ya tenemos la intro hecha. Será solamente empezar a investigar. Así que hasta aquí es todo, amigos. Nos vemos más adelante con Sherlock Holmes, Crímenes y Castigos. Un saludo, chavales.